be bela jele fo ne ka bela jele wali madon kren ama amun beti asukona ya amina video de modoni labe ne ko bla réseaux sociaux sans faire kala ne mun kana mo ko nyon nun fu bonai kala nto ambo ke anfa ya no bola mimbe posho kono ko boko di no gelela mimi so kono wala la ko dile o mano komple mbali de ne farafide afamba chama ko ku to no na réseaux sociaux ko ne so wala ko ka jendo ni be so ne kuma ngo jave ba so rubu no ne bo ne tate so ne samara do foka se mpere ntama fe ima ne tate ma jable o kuma ne be boro ke ferale ba bi ne ando ne la tru boro kono nana la tru de nta anena na de ale ka so de so tanani nai a de nta nani nai ne a de nta nana ta ka fle bi na de la ko chelo 2 7 4 8 donc 2 il va s'établir avec 4 ka 8 donc maintenant ça te donne 14 2 7 4 8 donc 2 7 4 8 abana donc maintenant 2 7 ni 7 ni 4 ni 8 il vaut ta ka faraka donc ça va très bien maintenant nous qu'elle 2 4 8 égale à 14 une certaine numéro de mais allez elle ka so nombre kanga be jolima akanga be ya famingi ninga keme ani duruma keme ni duru bo bi ko non ton kele ni tani nane foroka o be keme ani duruma ale ka so hake kanga be keme ani duruma o keme ani duru miniti keme ni miniti duru ere keme ni ere duru kile keme ni kile duru san keme ni san duru segonin keme ani segonin duru abore kono o fana da mana calculer de ntita o no fe me kuma tontigi ale bi se ga na ko tan ani duru ke la tru sultan woro kono bawla atese kana ya no kala do anabale ya no koro de bola parce que ne ata ka fle ale trabude mi madaka akanga de tomi duru ma duru e dafa bale o dafa bale na se ka kla mo ko fla le nyonje ko be se ka hake kelen dafa le soro abada an na kla mo ko fla le nyonje bela dele be fla ni klanje soro klanje do fana dafa bale di o ne ata ka fle do an na ko tan ani duru ni bela dele kono nana a bela dele wole ko tontigi kuma ni e tien trabude nto de ko tontigi ma be na ko tan duru munun ke so hake no nun kono o so de na chokola trabude na o bi se ka trabude nkoro elema mesana ngata roja trabude tontigi la turu kun fa kan atefo fo ni war kote ne do fa wina trabude tontigi na folo trabukola a kun fa kan tontigi te fo adama don ni na war kote me ne karamo do yininga ko trabude ngile munun be no trabumbe no lo kun lo kele doko ko be muso fo doko ko be chefo we na be ne toka ango toyi ne ya fa ba korobo me na mi fa na fa ba korobo tontigi la de atichi ati yolo la harate de jende du tontigi ngabe na folo ko dron pedi fo na folo ko tro ale te fo ni war ko dro akolo masuruni ne tontigi ada ere ka sokono anga fulu so se mwala ya anga ya mwala ne tontigi ada ya anga do mala blenga so se mwala ne tontigi ida trabu yoro ija tontigi ka kuma o bela ya drompe o tala o wale dromeke misraka ika korobo ka flella kone koti ni tontigi na fulu so kono o sentala molo fleur min kan o tala o kofe tontigi mana kuma ya ka kuma la tru so to fefe ija fuya o dromeke ne ba nga malukono abibe sefo wali drome kemedema nebe Europe akanga be ero wali drome kemedema nebe Europe ero wali drome keme nebe Europe ero wali drome keme abibe odema maintenant ne ba nga malukono akanga be sefo wali drome keme bonyongo dema nebe nga malukono donc maintenant nebe la genedu la geneka uka wali mimbe no be drome kemema abibe odema o ni boradu ni yikunge Ghana kado Ghana nyon ka wari mi bi be drome kemema yoro 100 euro e kemede donc abe 100 euro finima na morai tontigi na kuma na bana ko korowere fushitala abe walu de ko foyena munu be ko fetana
me kila ka segaka yan sentara me abika war fiena war mbe kofekana me yan sentara on ga me no so tontigi dumbe yando abika keme fiena wal me ka jamana ni ka dugu keme a war valere be keme ma be ko de fiena me ni be ka fo ko mi me kofekana na ngore me na ni faraka tontigi na le furu so kono mbo faraka takla ka ke tontigi be ya abeya mbo fana faraka e ba korobo me be prevu fladi ma prevu flasitichi a prevu folo tontigi be an tontigi be furu so kono donc furu ni na folo tontigi a wari dogomani ye wakilenye ka dam na wakilena ka yele sanfe atichi ati yoko maintenant oyewe ngameni mo sira ima ka bi fe ka muso furu me muso furu na furu ko gele aledu na furu dene na di ma ko furu ni na furu tontigi afa yina abena furu na furu so maintenant dole bina wakilen takadama ko ni aleka deme yowa neto parce que ni bedam ne wakilen ka ele fo sanfe o dole bina wole ka furu na furu dafale wa kemeta kadama wa neto me na wal sugu ko ni bido ko furu na furu atigi ba fina ko karsa hon ni ne ka furu na furu e ki deme katika muso furu donc ni mbo fo aflana e jume nyodo fo wari hake ka boya kanaya wakile ne ka yele sanfe abi famia donc maintenant na ye tontigi ka so yele tontigi tege ka boy ne ka tontigi kuma lo mara blen kilempe ka sokono pour que kalando fona ka famia ni sindala bli ka kuma ya ndoro obe mu fo tontigi abe wari hake fo wakile ne ka yele o sanfe wali ma kile na asoro ma mi mbe furukola abe ka furu na furuko kisafo furna fuloko kisami na ba damine wa kelen ka yele sanfe walma doga furna fulu dafaleta ni ka di ima abe fo ya noy do maraka soy maintenant na mbora edu iba jete mine 20 bi na dimiso kono mo gote yoro to shi 20 la blen ku korofo me dimiso 20 koro mi no defo parce que mo wa chama be message chama ka ho jamana chamana amasa ngulu to foble parce que bon mon côté ni kibi ni nkonte dore jugu bichaya donc antan ni do antan tiki do ambe mi gondo anu munu kungule na ekele anu lebita sira kele fe al na sora gal no kono doyi anu luta sira kele fe ala kan kishi na dun kara al yoro were doni anu lu fana bita o sira kele fe man kon tan ko fle bla man kungule na de fle donc mo chama ba ngole ka fo kame trabu denji gitugo fo chugomi kabse ga jigite ngo au ka kala masama menya fo nga video chamana ngo jabu ya te trabu don ga jigi ni jigi chugola me jabu ya lu trabu dengile ko ne mse kana la turu ko ngono tontigi dengile mpe na le so kono ne ka baro bitabo oreka ne galongola mo be million ne malawa bon anga ke galongola ni ga de ke be million sorala mais que c'est qu'à calendrier yirika osoro ibi ku kalobe ka dodima c'est qu'à le galon balé ba soro barka bi soro ka galona donc ami tani o bolo ma c'est ça ibi na ye ka foko tontigi na la da dimiso kono o koro jume abora e ka trabu kono abora ne ka trabu kono abora mo re ka trabu kono ali mimi na se ema abora o ka trabu kono maintenant tontigi kelempe dimiso la obe jume fo abe warko gele afo me warko gele aso ya jume wari laidu dafa baliya wudu bawla munango walu laidu dafa baliya karsa ni barakenye mbi sara ni baranina o barakera kana barada efe sokono me baratigi mana kana wari di ema dimi be warla wa dimi te warla bo maintenant no ye dimi warla am soro ka kalande munin karamo yininga dimi re koro jume wal ma dimi be ni fenina akoro jume de mogo do be dimi be ukasola no be du kono ka ba ubi toro de me no lu bora kena obi ni soja o la fo ko dimi me sola me so era binite tadi ma fo mi ade ki bora jitimu ko be ne bale ko kuma fo ote jitimu bala la turu tianyi ne ka blade akara on bolo galon te kuma de bo am tana kungile na de d'accord donc maintenant ton tigi na le da dimi so kono abe wari ko gele afo
awatila al nasro yetrabuchi ka fokum wode bina wari dima yere dele be horomina ibita soro tontigi ada dimina o korte ko atige jamfachi ayi ngama akora jumene akora de ka foko mo min kan kana wari de ema o fana be wari soro sira min fe no o ka wari soro sira ni balila akanga mi de ema o fana di bali bo metina mo min kan kana wa kemede ema wa muan de ba kun wa muan doro de ba kun abika wa bishinin bulibuli ke na foro ko dimi be ka wonna folo se ke galo nyonga jamais bon ami boy ibina soro kuma do la karamo ba fo ko faso ni dimi tontigi ko ye dimi e faso kono mola mi e waro ko dimi e bon kuma cheni manindo kuma kandu manindo na be na chema chento ko Muhammadu tiendo mene ka chente tadi man famia faso ni dimi tontigi kuma cheni manindo kuma kandu manindo na be na chema chendo mene ka chente e mo se go fana so ne bolowa e ka chen ne ka chen ga chen e rezo so blala beki ka chen de fo jama me to ga chen go o kuma na faso ni dimi tontigi o kore jume ne trabuye ne tai wal man ne trabuye e tai iba korogo ka flela abiki ka war ko de fo faso digi e ka war ko mi na balledo abiki ka war ko de fo ni kote war ko mi na balledo me ma fo kalando nyina de tontigi na wo na trabu so fefe ija tontigi ka so kuma ka be de kene kulongo la de kuma do la tontigi ba da dimina Solomani bin ada na folola ori na folo da tugo ni na folo ko gele ai donc afo ko tontigi kuma na ko ne yo fo do ko be war ko fo me tontigi ka so kono mumbe trabu dembe takasegi ngame trabu so wanona am kelengele be bora on fo ko so wan kelengele bebita an fa so ni tunga de che wal ma baraka yoro ni an yere halala du che ma nga du bu nono tubu nona donc tontigi fara trabu din to fefeka u ka so bu nona nga me deum me taka sekinge o boloma na folo kono e trabu kono na folo bi ka saraka wal ma san ngata no e me trabu din do dima tontigi na li da masayala ibu mangame karsa ibina na fulu basoro do to fore wa fi na ki masala mo do be ko wartigi baye en tout soso parce que mo de faut toujours me takasiki kaka ne mo go tala ka foko me e jagwa ka sonne tama non o te oroshi me ne mo go bala ka nga kuma foka mo go laso mo mi mo go bala oh na i jatuni ere ka foki mo go tala ça c'est ton plein droit mais ne ka droit e ka nga kuma fo ka mo go laso mini son fa no le bina ward ne ma ne ba dumu o ne ala soro ma fa na o ga ward dile kono na no o haju mi nglana o kono e o yala ka bareke ne no tew no te mo senge be ne ere la très bien donc tontigi na li da masa so kono o tontigi kore jume kala mo mo galon tige iye misala la era nga ke Musa ka ke tontigi ka so kono pour que mi se ka kalando mla sala Musa be tontigi ka so kono tontigi be Solomani ka so kono o be mbo tontigi mi be Solomani ka so kono o koro jumedi abi ka fo de ko kebi na wari do soro wari mi mbe ela ni sodia ibi na wari do soro wari mi mbe ere la masaya mais sisa no comme Musa be a anga ke wari girima anga jatela mali kono wari mi ka giri ko ni girima ere ama jate na wakelena anga wakelenta donc maintenant tontigi ko ya ne ko war de ni mi bi na ela ni soja wa soro esigeledo sotigi ga so sara be ela drome muga dem banane dalelo ordonnance drome duru moto jolelo essence ta kon essence drome muga ere ba ko shini na so ni bi na so ti ko drome keme e kamana gane sigile bola ye trabuchi tontigi ya da masala Musa ya da na folola abika wado de kiboro di ma wari mi me ela ni soja Musa ko wari mi ka giri wari ma wari mi ka bo nye misal ta wakelenga esigile lo don na fe ko kare ko wala na ne fe flelela wal ma kare mi fe ka ni do wudunye ye do wudo drati ke klala ayi wakelen di ma ne ko o wakelen sorole abeke chogodi abila ni soja donc o ni soja wari kuma akara wakelen biye kele
amba fo wo war girima abi fo me anoye ado ere be fo safe o ngame kam won fi nege nai ka fo kibi na jemara na fulu soro e ne na ko hake mi ngam mulo trabula na be kara jemara na fulu afame video ke donc mi voye no donc kalando mi voye no mina kuma la se yoro jumena mina kuma bla kuma kan kelenga no ya Allahu Taala ka so yi Allahu Taala ka so ne tontigi ya dai karamo mba fa na karamo re ten na fulu na tolai kuma ne ka bo hakili ma me jendo la tudala re ten na fulu re na tolai bli ube mina tolai doro o ye min kadu udabare par exemple na duru ma doro na fulu ni sira na fulu be sira ka me ibu nyiniga na fulu ni sira na soro tontigi de afo o tontigi ka kuma tete me doro me kemeka o ya soro na soro tontigi afo na fulu ni sira tontigi garia o tete me doro me kemeka bon maintenant na fulu ni sira alla kara Musa ni tontigi ta soko nani o boro te kele nyom benika parde do donc maintenant mais tontigi kele pe na le alors talaka soko no o tontigi kora jumedi o ba yara na ka fo ko tontigi be ka fo ko na fulu mi fle ne ya no ye Allah talaka soko na fulu de abe ka yara na ka fo ko fembe sara ka min to ko wari maintenant Allah tala bi ni trabo kono ale kuma na so jume kono donc o Allah tala mi kuma na so kono o Allah tala kuma kan o de bi se ka andeme ka fo ko na fulu be ni siraka mais ni Allah tala fana ma kuma tontigi fana fe mumbe mais no fana jaladu tontigi kelepe siraka be ka waru de ke fo baru fo waru mum be siraka hakila mbora kan mum fo kala ndo mbe se ka akorobo o koroboli dayen jume o ene nfe ka kuma kan bla mentabla ni masen nu ngoro ka so kono tontigi kai do hakila ka fo ko tontigi ka to le ko boli la turu kono meseka ni ame do da kono ko tontigi abike mo chama kono ko boli dido maninga kana boli tigi de wele ko tontigi o ye maninga kai trabude no be abi wele ko tontigi garia yoro to yu bonyo wana doni tontigi di o ye boli de simple mais tontigi garia to re faralaka ni mori to ko Yunus. Donc maintenant, au tontigi, au mibina da juga sokono, chama ba fo ko boli tugu de wiki dabali. Sidi ko tigu, jogo tigu, komo tigu, kontron tigu. Ni be boli e chembe mina, chere de do. Ngame kaira travdala la ka fo ko ni ntika o boli boro boya. Ni be ka jume fo, ni be ka na fo qualité demando de boro bo iye ya. A fo lo jume. Ire ye dunugoro jema nyini ka bara minge na fulukola ne oye na fulu ka juguya o ya foro yi frala jume ire bakun siledo ye wari mi mara ibolo sokono oye na fulu juguya le o fle sabana jume la fulu ko mi kuma fora inina kabine kalo donina ko warni bina di ima warni masoro folo o fana koro e tontigi juya mais ani tontigi boli kelente abi fami ani tontigi boli kelente tontigi boli wi moninga ka uka kandi mais trabu kuma na tontigi gania boli de abi fami donc o labi explication mi dile fle mbedaya kalando ani karamogo kan toro jan ka o kalambise parce que mbani do numéro fle nte faida de parce que neto nyado nte dalulu di awma parce que dalu tene yere bolo mais mi ka mi kono fo yina o be keneka kono dimitere nye diminde do o kuma aka ambe amete bene kalanto e classe kono